I'm very happy, that's my Sira Stories time. I love my Sira Stories time. क्योंकि हम हैं सीरा स्टार्स, क्योंकि हम हैं सीरा स्टार्स. नबी हमारे प्यारे हैं, नबी हमारे प्यारे हैं, वही हमारे हीरो हैं, प्यारे नबी हमारे हैं, हमारे रोल मॉडल हैं, हमको सबसे प्यारे हैं. उनकी सीरा पे अमल करेंगे, हम तो नबी की राह पे चलेंगे, जो भी सीरा से सीखेंगे उस पे अमल करेंगे, क्योंकि हम हैं सीरा स्टार्स. Sira stars, we are Sira stars. We are on Prophet's way, learning lessons every day. Kind and loving, brave and true, Prophet told us what to do. Helping others, spreading light, doing good from morning to night. Sira stars shining bright, following the path that's right. I'm very happy, that's my Sira Stories time. I love my Sira Stories time. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं हूँ आपकी हैप्पी सीरा टीचर डॉक्टर ज़ुबिया नूरीन और आप हैं मेरे प्यारे प्यारे से हैप्पी सीरा स्टार्स. प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी आदात सीखने से पहले हम प्यारे नबी के मदीना हिजरत करने और वहाँ के हालात के बारे में जान रहे थे. हमने जाना कि प्यारे नबी ने बहुत ही समझदारी और हिकमत के साथ महाजर और अंसार को भाई भाई बना दिया और साथ ही मदीने में बसने वाले बाकी कबाइल के साथ भी अच्छे ताल्लुकात कायम किए. मगर सीरा स्टार्स, ये अमन, सुकून और खुशी मक्का के काफिरों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने बार बार मुसलमानों के साथ लड़ाइयां की. आज हम उन लड़ाइयों के बारे में जानेंगे. तो हैप्पी सीरा स्टार्स, मुशरिकीन मक्का से होने वाली जिस लड़ाई में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल हुए, उनको हम गजवा कहते हैं, और जिनमें प्यारे नबी ने अपने साथियों को भेजा और खुद शिरकत नहीं की, वो लड़ाई सरिया कहलाती है. ये गज़वात हमें सब्र, शुजाअत, हिकमत और दीन के लिए कुर्बानी देने का सबक देते हैं. तो सबसे पहला गज़वा गज़वाए बदर था, जो रमजान 2 हिजरी को हुआ, यानी मदीना हिजरत करने के 1 साल बाद. बदर के मुकाम पर होने की वजह से इसे गज़वाए बदर कहा जाता है. कुफारे मक्का ने मुसलमानों पर जुल्म और सितम किया और उनके माल छीन लिए, और अब उनको मदीने में भी आराम से रहने नहीं दिया जाता था. मुश्रिकीन अपनी फौज लेकर मुसलमानों की तरफ निकले, तो मुसलमान अपने दिफा और जवाब देने के लिए निकले. इस गजवा में मुसलमानों की तादाद 313 और कुफार की तादाद 1000 थी. मुसलमान तादाद में कम थे, मगर उनका अल्लाह पर पूरा भरोसा था. अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं की, अपने साथियों को जंगी एतबार से तरतीब दी, उनका हौसला बढ़ाया, तो अल्लाह ने भी उनकी पूरी मदद की. अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी. कुफार के 70 अफराद कत्ल और 70 कैदी हो गए. कत्ल होने वालों में मुशरिकीन के तकरीबन सारे बड़े बड़े सरदार थे. दूसरा गजवा उहद पहाड़ के मुकाम पर हुआ, इसलिए इसे गजवा उहद कहा जाता है. गजवा बदर के अगले साल शवाल 3 हिजरी में हुआ. कुफारे मक्का ने बदर की शिकस्त का बदला लेने के लिए मुसलमानों से ये जंग लड़ी थी. इसमें मुसलमानों की तादाद 700 थी और कुफार की तादाद 3000 थी. मुसलमान शुरू में तो गालिब रहे. अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तीरंदाजों को एक पहाड़ी पर खड़ा रहने का हुक्म दिया कि कहीं दुश्मन पीछे से हमला ना करे. लेकिन तीरंदाजों ने जब मुसलमानों को जीतते देखा और दुश्मन को भागते देखा, तो अल्लाह के प्यारे नबी के हुक्म का इंतजार न किया और पहाड़ी से उतर आए. ये देखकर कुछ दुश्मन फौज ने मुसलमानों पर पीछे से हमला कर दिया, जिससे मुसलमानों को काफी नुकसान हुआ. अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जख्म आए और मुसलमानों को काफी ज़हनी और जिस्मानी तकलीफ से गुजरना पड़ा.
70 مسلمان شہید ہو گئے۔ اس جنگ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی اپنے لیڈر کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مسلمان اللہ کے پیارے نبی کے حکم کو مانتے اور جلدی نہ کرتے تو جیت جاتے، بلکہ جیت جو ہے وہ ہار میں کبھی بدلتی ہی نہ۔ تیسرا غزوہ جو تھا وہ تھا غزوہ خندق، اسے ہم غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ یہ ہجرت مدینہ کے 5ویں سال میں ہوا۔ قریش اور ان کے اتحادیوں یعنی ساتھیوں نے مدینے پر حملہ کا منصوبہ بنایا کہ ایک ہی بار میں بڑا سا حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دیتے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد 3000 اور کفار کی تعداد 10,000 تھی۔ اللہ کے پیارے نبی نے اس بار مدینہ کے اندر رہ کر جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ مسلمانوں نے مدینہ میں داخل ہونے والے راستے پر ایک بڑی سی خندق یعنی کہ بڑا سا گہرا گڑھا کھود دیا۔ یہ گڑھا اتنا بڑا تھا، اتنا گہرا تھا کہ دشمن اس کو پھلانگ کر اندر ہی نہ آ سکا، تو خندق کھود کر دفاع کرنے کا منصوبہ کامیاب رہا۔ کفار نے کافی دن خندق کے دوسری طرف ڈیرا ڈالے رکھا اور کئی بار خندق کو پار کرنے کی کوشش بھی کی، مگر ہر بار ناکام رہا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں نے اپنی حکمت اور ذہانت سے بنا لڑے ہی دشمن کو ہرا دیا۔ پیارے سیرہ سٹارز، ان غزوات کے علاوہ مسلمانوں نے ان یہودی قبائل سے بھی جنگ کی جو مسلمانوں کو بار بار نقصان پہنچا رہے تھے اور اللہ کے پیارے نبی سے وعدہ کرنے کے باوجود مشرکین کا ساتھ دے رہے تھے اور مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں شامل ہو رہے تھے۔ پیارے پیارے سیرہ سٹارز، یہ تمام غزوات ہمیں دین کے لیے قربانی، اتحاد اور حکمت عملی کی اہمیت سکھاتے ہیں۔ ہر غزوہ میں مسلمانوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ کی مدد اور رسول اللہ کی حکمت، بہادری اور بہترین لیڈرشپ کا ثبوت ہے، جو ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی بھی خود سے لڑائی یا جنگ کا آغاز تو مت کرو، لیکن اگر کوئی آپ پر ظلم کرے یا بلا وجہ آپ سے لڑائی کرے تو مسلمان پوری تیاری کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کر کے مظلوم کی مدد کریں اور اپنا دفاع کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ ملیں گے اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔